क्या वाकई जंग खत्म हो रही है या फिर एक नया खेल शुरू किया जा रहा है? पाकिस्तान अचानक इस पूरी गेम में मरकज क्यों बन गया? वाकई अमेरिका तन्हा होता जा रहा है जिस तरह इसराइल तन्हा हुआ, और क्या इसराइल इस जंग को जारी रखना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। आज का सवाल है कि क्या वाकई जंग खत्म हो रही है या फिर एक नया खेल शुरू किया जा रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान पसे पर्दा कोई बड़ी डील तय पा चुकी? और सबसे अहम सवाल कि आखिर पाकिस्तान अचानक इस पूरी गेम में मरकज क्यों बन गया? ट्रंप एक तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ खुद ही रजीम चेंज का ऐलान भी कर दिया। क्या ये अमन की तरफ कदम है या शिकस्त को छुपाने की एक नई हिकमत अमली? और फिर जब दुनिया के बड़े ममालिक इस जंग को तबाहकुन गलती करार दे रहे हैं, आपको व्हाइट हाउस में से भी यही आवाज़ आएगी। इनकी अपनी काबीना के लोग जो हैं वो एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हट रहे हैं। एक इस्तीफ़ा भी आया और रिपब्लिकन्स की जो तशवीश है इस पूरी जंग के हवाले से बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जंग तबाही का पैगाम लेकर नहीं आ रही, बल्कि रिपब्लिकन्स का फ्यूचर भी अब दांव पर लग गया। तो क्या वाकई अमेरिका तन्हा होता जा रहा है जिस तरह इसराइल तन्हा हुआ, और क्या इसराइल इस जंग को जारी रखना चाहता है? और ऐसे वक्त में जब अमेरिका इस जंग से निकलने की बात कर रहा है, सऊदी अरब का भी आपको प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। इन बयानात के पीछे असल कहानी क्या है, ईरान की खामोश हिकमत अमली और पाकिस्तान का अचानक बढ़ता हुआ किरदार, और दोस्तों वो तमाम हकाइक जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा, इन तमाम सवालों का जवाब और ये हकाइक आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा ये नया प्लेटफॉर्म इरफान हाशमी टॉक्स, इसको सपोर्ट करें। व्यूअर्स, जंग के बाद अमन और मुज़ाकरात की बातें शुरू हो गई हैं। ट्रंप हो या ईरानी हुकाम, सब बातचीत के इशारे आपको दे रहे होंगे, और इस बातचीत का मरकज है इस दफा पाकिस्तान। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार के हवाले से मैं आगे चलकर बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से इंटरेक्शन किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले मुज़ाकरात का एक दौर शुरू होता है, लेकिन धोखा दिया गया और ईरान के ऊपर हमला हो गया। आयतुल्लाह खामनाई का फतवा मौजूद है जिसमें उन्होंने ईरान को कभी भी एटमी ताकत बनने के हवाले से मना किया था, इनकार किया था कि हम एटमी ताकत कभी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है। और फतवा मौजूद है, इसका हवाला बार बार ईरानी हुकाम दे भी रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद ईरान की बात पर यकीन नहीं था। और अब क्योंकि वो जंग हार रहे हैं तो उन्होंने दोबारा से जो नई क़यादत है उसके बारे में कह रहे हैं कि जनाब अब सही लोग हमारे सामने हैं जिनसे हम मुआहिदा करना चाहते हैं और जो खुद भी मुआहिदे के लिए तैयार है। हालांकि मुज़ाकरात का जो पहला दौर था जंग से पहले, उस वक्त ईरान ने बड़ा वाज़े कर दिया था कि हम तिजारत करना चाहते हैं, आप सैंक्शंस उठाएं और टेबल पर बैठकर बात कर लें और तिजारत में हमारे साथ डील करें। हाँ, ईरान को जहाँ पे आप पहुँचाना चाहते हैं, ईरान वहाँ पर आपके साथ जंग ज़रूर करेगा अगर आपने जंग हमारे ऊपर मुसलत की, लेकिन बेहतर हल ये है खित्ते के लिए कि सैंक्शंस हटाई जाएँ और टेबल पर बैठकर कोई रास्ता निकाला जाए। दोस्तों, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने यह भी दावा किया कि ईरान इस बार राजी हो गया है कि कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया, यानी जो गुफ्तगू कर रहे थे वो बार बार ये बात कर रहे थे कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान में अब कोई क़यादत बाकी नहीं रही और अब हम सही लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि उनकी नेवी को हमने तबाह कर दिया, एयरफोर्स को तबाह कर दिया और हमने उनकी क़यादत को भी ख़त्म कर दिया। ये रजीम चेंज है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि उन्होंने हमें एक तोहफा भेजा। अब उसे किस किस्म का तोहफा ऑफर किया गया, अब ये तो खैर बताया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर इसमें चीज़ जो इस मामले से जुड़े हुए सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं, जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद तेल और गैस के हवाले से बड़े मुआहदे ईरान ने अमेरिका के साथ किए हैं। दोस्तों, अगर इस मामले को जंग शुरू होने से पहले जो मुज़ाकरात की मेज़ पर जो ऑप्शंस रखे गए थे, अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाता तो शायद आज इतने लोगों की शहादत ना होती, इतना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान ना होता। शायद मार खाने के बाद एक हार और एक सेफ एग्जिट हासिल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये तमाम फैसले किए, जिसे वो रजीम चेंज कह रहे हैं। ये रजीम चेंज नहीं हुई। आज भी ईरानी सिस्टम अपने पाँव पर खड़ा है और वेस्ट का पहले से ज़्यादा भरपूर तरीके से मुकाबला कर रहा है। आप कहते हैं कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल ख़त्म कर दी है। रात भी इन्होंने जी हमले किए हैं तल अवीव के अंदर और बहुत सारी बेसिस को टारगेट किया गया मिडल ईस्ट के अंदर। तो किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स को आपने ख़त्म किया? और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल को जब हुक्म दिया जाता है ना कि चला दो, तो यकीनन आपको क़यादत की ज़रूरत है। आज वो क़यादत मौजूद है, वो सिस्टम मौजूद है जहाँ से ये हुक्म जारी किए जा रहे हैं। ये सिर्फ फेस सेविंग का एक रास्ता है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और उनके मशीरों ने
یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اب احساس دلا دیا اور ان کی بات اب وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ نیتن یاہو کے پیچھے لگ کر تم اپنا الیکشن نہیں جیت سکتے۔ نیتن یاہو اپنے ملک میں ہار رہا ہے اور اپنی عوام کے سامنے ہار گیا، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکا۔ یہ نہ ہو کہ وہ بھی ڈوب رہا ہے اور تمہیں بھی وہ لے کر ڈوب جائے۔ اس کے بعد ہم نے یہ تمام اعلانات دیکھے ہیں۔ دوستو، جو ایک اور نقطہ انہوں نے کہا نا سعودی عرب کے حوالے سے، اور مڈل ایسٹ میں کچھ ممالک ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر ایران کے معاملے میں بہت بہترین رہے۔ ایران میں اب نئی قیادت ہی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کام کرتے ہیں۔ ایران کی نئی قیادت معاہدے کرنے جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ دوستو، پہلے جنگ، اس سے پہلے مذاکرات، پھر دوبارہ جنگ، اور جنگ کے بعد دوبارہ مذاکرات کی بات کرنا، یہ شاید ان ناکامیوں کی وجہ سے ہوا جو پچھلے 23 سے 25 دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کابینہ کو جس کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ تمام سرویز بھی ہیں، ان کی اپنی عوام ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اب اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ امریکی شہری ٹرمپ سے متنفر ہو رہے ہیں، ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی آ گئی اور حمایت کی شرح 36% تک گر گئی ہے۔ یہ پاکستان والی حمایت نہیں ہے کہ جہاں پر آپ جھوٹے سرویز کروا کر اپنی پاکستان کی عوام کو اپنے حق میں کر لیں گے۔ یہ امریکہ کے سرویز ہیں، اور جب بھی برطانیہ، امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک میں سرویز ہوتے ہیں نا اس قسم کے، یقیناً ان سرویز کا آنے والے الیکشنز کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اور اگر آپ ہالی ووڈ کو یا پھر ان کی ڈاکومنٹریز کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے اکثر وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ ریٹنگز بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ عوام میں ان کی کتنی پذیرائی ہے اور کتنے بیسس جو ہے اس میں اضافہ ہوا۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب بھی کوئی ان کی الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے تو پبلک ڈیبیٹ کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو یہ بلاتے ہیں، پبلک کے اندر کھڑے ہو کر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس کے پوائنٹس بھی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکی عوام کس کے ساتھ ہے اور کس کے خلاف ہے۔ دوستو، روائٹرز نے ایک سروے کیا ہے اور اس سروے کے مطابق ایک ہفتے میں 40 سے کم ہو کر، یعنی 40 سے کم ہو کر 36% پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ مقبولیت ہے۔ ایران جنگ اور ایندھن کی بڑھتی قیمتیں عوامی ناراضگی کی بڑی وجہ ہے۔ ایران پر امریکی حملوں کی حمایت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی، 35% حمایت ہے جی، 61% امریکی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور سروے کے مطابق مہنگائی اور بڑھتے اخراجات پر عوامی اعتماد مزید کمزور ہو گیا ہے۔ اس پیٹرول کی قیمتیں ایک بہت بڑی ریزن ہے، عوامی مشکلات میں اضافہ، اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک ایڈنگ فیکٹر ہے۔ امریکی پریشان ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت کوستے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ آن لائن پول میں 1272 امریکی جو ایڈلٹس ہیں انہوں نے اس میں حصہ لیا، اور یہ سروے اوبویسلی پورے امریکہ کی نمائندگی کرتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں تبدیلی کی ہوا جو ہے وہ چل پڑی ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان جاری بحران کے خاتمے کے لیے بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ اپنے بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی جاری کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس کا حصہ ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ایران کی رضامندی سے مشروط جامع تصفیے کے لیے مذاکرات کی سہولت فراہم کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق پاکستان نتیجہ خیز مذاکرات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے میزبانی کے حوالے سے تیار ہے اور اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہے۔ دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آج کیا کام کیا، انہوں نے ان کی ٹویٹ کو اٹھایا اور اپنے اکاؤنٹ کے اوپر اسے شیئر کر دیا۔ اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بغیر کسی کیپشن کے شیئر کیا، گویا وہ شہباز شریف کے بیان کی تائید کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان جاری بحران کے خاتمے کے لیے بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ خطے اور دنیا بھر میں امن اور استحکام کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ پاکستان مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کی کوششوں کا خیر مقدم بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں وزیر اعظم نے مزید جو باتیں کہی ہیں اور جس طرح سے تصفیہ اور جو حل نکلے گا، خیر اس کے اوپر دونوں طرف سے رابطے ہونے، لیکن بتایا جاتا ہے کچھ اہم شخصیات اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں اور ایران سے باضابطہ طور پہ اس حوالے سے بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اب یہ جو تحفے والی بات ہے نا، یہ کچھ دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس قسم کا تحفہ ایران کی طرف سے دیا گیا۔ لیکن دوستو، ایران کے پاس اگر کوئی چیز ہے دینے والی تو یقیناً وہ تیل ہے، وہ گیس ہے، وہ سینکشنز آپ ہٹا لیں اور ایک بہتر مستقبل کے لیے مڈل ایسٹ کے یقیناً ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اب کرے گا کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر وائٹ ہاؤس کے اندر کس قسم کی پلاننگ چل رہی ہے۔ نیتن یاہو کو کروائیں گے جی یہ جھٹی، جو خبریں اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، اگر یہ مذاکرات تھرو ہو جاتے ہیں،
नेतन्याहू जो है वो अकेला जंग में रह नहीं सकता बगैर सपोर्ट के अमेरिका के, और उसको बात माननी पड़ेगी अगर ये डील हो गई। दूसरी तरफ ये करेंगे क्या, ये कहेंगे अपनी आवाम को कि देखो हमने पहले 30 दिन इनके ऊपर जंग मुसल्लत की, इनकी क़यादत को शहीद कर दिया, इनके आर्सेनल को तबाह कर दिया, इनके बैलिस्टिक मिसाइल अब बचे नहीं हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें होंगी। और अब हम उनके साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर अपनी मर्जी की डील लेकर उठ रहे हैं, और इस चीज़ को जाकर अमेरिकन के अंदर ये पज़िराई हासिल करने की कोशिश करेंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत देर हो चुकी। अगर आज से ठीक 32 दिन पहले, एक महीने पहले ये टेबल पर बैठकर किसी नतीजे पर पहुंचते तो डोनाल्ड ट्रंप का कद ज़्यादा बढ़ता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ रुसवाई के और कुछ नहीं है, और वो सिर्फ अपना चेहरा छुपाकर फेस सेविंग चाहता है कि किसी तरह से उसे मिल जाए, जिसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए ठोस तजावीज़ सुनने के लिए अमेरिका तैयार है। ईरानी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता दिनों अमेरिका की जानिब से रब्ता किया गया। CNN के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए चंद पैगामात मौसूल हुए। राब्तों का मकसद ये हो सकता है कि जंगबंदी मुआहिदा मुमकिन हो सकता है या नहीं। ईरान के मुताबिक मुज़ाकरात सिर्फ जंग बंदी नहीं, तनाज़े के मुकम्मल खात्मे पर होंगे। ईरान ने सदर ट्रंप के बयान पर तबसरे से गुरेज किया। CNN की रिपोर्ट के अंदर यह भी लिखा गया कि ईरान का कहना है कि वो काबिल अमल तजावीज़ का जायज़ा लेने के लिए तैयार है। ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं चाहता। अब इसमें आपको ये भी खबर दूं कि यूरोप के सबसे बड़े और मजबूत मुल्क जर्मनी की जानिब से अमरीकी जंग की धड़ल्ले के साथ मुखालफत जो है वो जारी है। जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर ने अमरीका की ईरान जंग को तबाहकुन और सियासी गलती और बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया है। बर्लिन में तकरीब से खिताब करते हुए जर्मन सदर ने ईरान जंग शुरू करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ये जंग बैन अवी कानून की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद ये कहा कि अमरीका पर फौरी हमले का जवाब काबिल कबूल नहीं। ये जंग सियासी तौर पर एक तबाहकुन गलती भी है, एक ऐसी जंग है जिससे बासानी बचा जा सकता था। जर्मन सदर के मुताबिक अगर जंग का मकसद ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकना था तो ये गैर ज़रूरी जंग है। फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब अरब इत्तहादी भी अमेरिका की इस ज़बरदस्ती की गैर कानूनी जंग के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। कतर ने कहा कि अमेरिका ने अपने अंदाज़ों के बुनियाद पर जंग में जाने का फैसला किया, कशीदगी में कमी और अपने मुल्क पर हमले रुकवाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल निसारी ने मंगल को दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि खलीजी ममालिक को खित्ते के सिक्योरिटी निज़ाम का असर नो जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दिफाई मुआहदे मजमूई तौर पर मौसर साबित हुए। तर्जुमान के मुताबिक दफातर में दोबारा काम शुरू करने का फैसला सिक्योरिटी जायज़ों की बुनियाद पर किया गया। अब मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापस जाना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कतर किसी भी अहम तनसीबात पर मुमकिन हमले की सूरत में जवाब देने का हक महफूज रखता है। चंद दिनों में ऐसा कोई हमला रिकॉर्ड नहीं किया गया जिस पर बाकायदा अलर्ट जारी किया जाए। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमलों का अलर्ट जारी ना होने का मतलब ये नहीं कि कतर को निशाना नहीं बनाया गया। ईरान जंग के बायस खलीजी खित्ते का सिक्योरिटी निज़ाम मुतासिर हो चुका। तर्जुमान के मुताबिक खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी निज़ाम का असर नो जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दिफाई मुआहदे मजमूई तौर पर मौसर साबित हुए। देखिए, ये मुआहदे जिन्हें आप मौसर साबित होना कह रहे हैं ना, ये मौसर साबित कोई नहीं हुए। उन्होंने आपकी इकोनॉमी तबाह कर दी, आपके अड्डों पर हमला किया, आपके लोगों को मारा, आपकी बेसिस के ऊपर हमला किया, आपकी जो फ़ज़ाई हदूद थी वहाँ पर आप दिफा नहीं कर सके अपनी फ़ज़ाई हदूद का। आपके पास जहाज़ थे, आपने डोनाल्ड ट्रंप को वो दे दिए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के पास एक सलूट था जो उसने सलूट करके अपनी जान छुड़ाई। दोस्तों, ये जो एक नई डेवलपमेंट हो रही है ना मिडिल ईस्ट के अंदर, देखें बहुत सारा पैसा मिडिल ईस्ट से पुल आउट किया जा चुका है। यहाँ के जो बिलियनियर्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा ट्वीट करके धमकी दी थी कि तुम होते कौन हो हमारे मुल्क की सरजमीन को इस्तेमाल करने वाले। तो अब नए इत्तेहाद बनेंगे, मिडिल ईस्ट अब एक नए दिफा के मुआहदे की तरफ बढ़ेगा। और उन्होंने बाकायदा तौर पे अब ये सोचना शुरू कर दिया, यानी इसके ऊपर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो की जा रही है, मुआहदे किस तरह से किए जाएंगे और हमने किस तरह से ईरान के साथ सर्वाइव करना है। और हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। ये सेल्फ रियलाइजेशन इन तमाम खलीजी ममालिक के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के खिलाफ जंग तवील होने पर मुआशी मसाइल बढ़ने से खबरदार कर दिया है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान के बारे में आपका जो भी नज़रिया हो, लेकिन जंग में पहल ईरान ने नहीं की। ईरान के खिलाफ जारी जंग पहले ही वसी पैमाने पर मुआशी मसाइल पैदा कर रही है और अगर ये जारी रही तो मुआशी मसाइल मजीद बढ़ेंगे। उन्होंने मजीद ये कहा कि ओमान आब हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए काम कर रहा है। और इसमें आपको ये खबर ये भी दूँ, ये जो ग्रेटर इसराइल का नेतन्याहू ने अपने लोगों को जो ख्वाब दिखाया या जिस बुनियाद के ऊपर ही इसने ईरान के ऊपर हमला किया,
اس کا یہودیوں کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ ایک معروف اسکالر ہیں جی، امریکن یہودی اسکالر مصنف ہیں ربی یعقوب شاپیرو. ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو یہودیوں کا نمائندہ نہیں ہے. یہودی اسکالر نے کہا کہ اسرائیل یہودی ریاست نہیں ہے اور نہ ہی نیتن یاہو یہودیوں کا نمائندہ ہے. ہم ایران سے جنگ کے خلاف ہیں. گریٹر اسرائیل کے نظریے کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں. اسرائیل ایک سیکولر ملک ہے اور اس کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں. وہ ایران پر جنگ کے خلاف ہیں. اسرائیل یہودی ملک نہیں. نیتن یاہو اور یہودیوں میں فرق ہے. اسرائیل کا موجودہ وزیر اعظم یہودیت پر عمل نہیں کرتا. جو اس کی اصل روح ہے اس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. اور گریٹر اسرائیل کا یہ جو کانسیپٹ اٹھا کر دنیا بھر میں اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس بنیاد کے اوپر اس نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، اس کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ عراق میں شیعہ کمیونٹی کے خطرے پر امریکہ نے اپنا وہاں سے بوریا بستہ جو ہے گول کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق امریکی فوج نے عراقی دارالحکومت بغداد میں قائم اپنے ایک فوجی اڈے سے انخلاء کی تیاری شروع کر دی ہے. العربیہ ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ امریکی فوج نے بغداد کے وکٹوریا فوجی اڈے سے انخلاء کی تیاری کر لی ہے. عرب میڈیا کے مطابق امریکی فوج نے اڈے میں موجود ہتھیاروں اور بھاری سامان کو تباہ کرنا شروع کر دیا اور ایران کی جانب سے بغداد میں موجود مختلف امریکی بیسز کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد یہ تمام آپ اقدامات ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ویورز، یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں اور اس عرفان ہاشمی جو کمیونٹی ہے اس کا آپ حصہ بنیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گے. اپنا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ نے